Resurrecting the Champs ተባሃለ ፊልም ብናይ ሓቂ ታሪኽ ዝተደረኸ ኮይኑ ብዛዕባ ሓደ ተስፋ ዝቆረፀ ኤሪክ ስሙ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ዝዝንቱ እዩ። ኤሪክ ኣብ ጎደናታት ዝነብር ቦብ ሳተርፊልድ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ዝነበረ ፍሉጥ ቦክሰኛ ይረክብ። ኤሪክ ነዚ ዓብዪ ታሪኽ ንዓለም ብምግላጽ ዝንኡ ንምምላስን ምስ ወዱ ዘለዎ ርክብ ንምፅራይን ይፅዕር። ይኹን እምበር እቲ ታሪኽ ንዓሞቐ ምስ ከደ ዘይተጸበዩ ምስጢራት ይጋለጹ እሞ እቲ ፊልም ብዛዕባ ሓቂ ይቅርታን ክብርን ሰብ ዘደንጹ ትምህርቲ ይህበና። ኣብ መንጎ ዝናን ቅንዕናን ዘሎ ቃልሲ ዘርኢ መሳጢ ፊልም እዩ። ንህይወት እቶም ክልተ ሰባት እውን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝቐየረ እዩ። እቲ ዝርዝር ታሪኽ ቅድሚ ምጅማርና ቻናልና ሳብስክራይብ ከም ዝገበርኩም ኣረጋግጹ። እቲ ቪድዮ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ረእይዎ። ኤሪክ ከርናን ጁኒየር ንዝቕጽል ጽሑፉ ዝኸውን መረዳእታ ንምእካብ ናብ ሓደ ናይ ቦክስ ውድድር ይኣቲ። ንሱ ኣብ ውሽጢ እንከሎ ከዓ ኣብ ደገ ኣብ ሓደ ጸቢብ መንገዲ ብዙሓት ጉጅለ መናእሰያት ተኣኪቦም ኣለዉ። እዞም መናእሰይ ብመስተ ዝሰኸሩ እንትኾኑ ንሓደ ቻምፒዮን ዋዕሉ ዝጽውዕ በይኑ ዝነብር ሰብኣይ እናሳቐይዎ እዮም ነይሮም። እዚ ሰብኣይ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለም ሳልሳይ ደረጃ ዝነበሮ ፕሮፌሽናል ቦክሰኛ ቦብ ሳተርፊልድ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኤሪክ ድማ ካብቲ ዳራሽ ወፂኡ ናብ መኪኖ እናተመለሰ እንከሎ እዞም መናእሰያት ንቻምፕ እናሳቐይዎ ይርኢ። ጣልቃ ኣትዩ እንደው የብሎም እሞ ንቻምፕ ካብ መውቃዕትን ውርደትን የናግፎ። ድሓርቶም ሰባት ምስ ከዱ ቻምፕ ታሪኹን እናነገሮ ንባዕሉ መን ከም ዝኾነ የፋልጦ። ቻምፕ እናደጋገመ ብዛዕባ ባዕሉን ብዛዕባ ዝሰርሖ ታሪኽን ክናገር እንከሎ ኤሪክ ግና እንታይ ይብል ከም ዘለዎ የተረድኦን ነይሩ። ድሓር ካብ ጅቦ ዝተወሰነ ቅርሺ ውፅኡ ይህቦ እሞ ንቻምፕ ዓብዪ ትርጉም ከም ዝነበሮ ከዓ ንርኢ። ምክንያቱ ቻምፕ ቀሊሉ ቅርሺ ዝረክብ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። መንበሪ ገዛ እኳ ስለ ዘይነበሮ እዚ ኤሪክ ዝሃቦ ቅርሺ ንምግብን ንኻሊእን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ኤሪክ ብዛዕባ ቻምፕ ትክክለኛ ማንነቱ ይፈልጥ። ሓደ እዋን ፍሉጥ ቦክሰኛ ከም ዝነበረን ብዙሓት ሰባት ድማ ቀደም ከም ዝሞተ ከም ዝኣምኑን ይርብ። ብጽባሒቱ ኤሪክ ናብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ኸይዱ እቲ ዝሓፈ ጽሑፍ ነቲ ሰናዳኢ ይህቦ። እቲ ራልፍ ሜትስ ዝተባሃለ ሰናዳኢ ነቲ ናይ ኤሪክ ጽሑፍ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ መሰልቸውን ንዕኡ ዘይበቅዕ ከም ዝኾነና ነገር ይነቕፎ። ሜትስ ሕዚ እውን ወሲኹ ኤሪክ ካብዚ ንላዕሊ ክሰርሕ ከም ዝኽእል በተለይ ድማ ኣቦ ኤሪክ ከርናን ጁኒየር ፍሉጥ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ስለ ዝነበረ ብናቱ ርኣያ ክኽተል ከም ዘለዎ ይነግሮ። እዚ ንኤሪክ ብጣዕሚ የናድዶ፣ ምክንያቱ ምስቲ ዝሞተ ኣቦ ፈጺሙ ክወዳደር ይደልን እዩ። ብድሕሪ እዚ ኤሪክ ካሊእ ስራሕ ክእልሽ ኢሉ ኣብ ሓደ ሰሙናዊ መጽሔት ዝሕትም ካምፓኒ ይኸይድ። ምስ ቢንግ ዋይትሊ ዝተባሃለ ሰብኣይ እውን ቃለ መሕትት የካይድ እሞ እቲ ክሰርሖ ዝሓስብ ዘሎ ስራሕ ንዕኡ ይነግሮ። ቻምፕን ምልእ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ቦብ ሳተርፊልድ ሓደ ጽሑፍ ክጽሕፍ ሓሲቡ ዘሎ። ቢንግ ነቲ ሓሳብ ብጣዕሚ ይፈትዎ እሞ እቲ ጽሑፍ ጽቡቕ እንድሕር ኮይኑ ንኤሪክ ክቆፅሮ ከም ዝኽእል ይስማማዕ። ብድሕሪ እዚ ኤሪክ ብጣዕሚ ደስ እናበሎ ናብ ፖሊስ ዝተባሃለት ናይ ሓንቲ ምርምር ሓጋዚት ይኸይድ። ብዛዕባ ናይ ቻምፕ ሕሉፍ ታሪኽ ንኽተጽንዕሉ እውን ይሓታ እሞ እዚ ምስጢር ግና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብቻ ክተርፍ ከም ዘለዎ እውን የጠንቅቓ። ፖሊውን ብዝተስማዕሚዓ ናብ ስራሕ ተኣቲ። ብድሕሪ እዚ ኤሪክ ናብ ትወዲ 6 ዓመት ወዱ ቴዲ ኸይዱ ምስኡ ግዜ ይሕልፍ። ካብታ ናይ ቀደም ሰበይቱ ጆይስ ዝወለዶ እንትኸውን ሕዚ ግና ብሓዳር ሓዳር የለውን። ቴዲ ድማ ብጣዕሚ ህፃን ቆልዓ ስለ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ምፍልላይ ክነግርዎ ይደለዩ። በዚ ምክንያት ኣቦ ምስ ፍሉጣት ስፖርተኛት ዕርክነት ከም ዘለዎ እዩ ዝኣምን። ናብ ገዛ ዘይመፀሉ ምክንያት እውን ብውኡ ከም ዝኾነ ይርዳእ። ምሸድራር እናበልዑ እንከለዉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝፅሕፎ ዘሎ ጽሑፍ ንኽልቲኦም ይነግሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ቻምፕ ደቂሱ እንተኮይኑ ንምርኣይ ናብቲ ዝነብረሉ ጎደና ይኸይድ። ኣብኡ መፂኡ እውን ይረኽቦ እሞ ብዛዕባ ዝሰርሖ ዘሎ ፕሮጀክት ይነግሮ። ቻምፕ መጀመርያ ክትሓባበሮ ፈቓደኛ ኣይነበረን። እቲ ናቱ ታሪኽ እውን ክጽሓፍ ዝደለየ ይመስልን። ኤሪክ ግና ተስፋ ከይቆረፀ ሓሳብካ እንተቐይርካ በዚ ደውለለ ኢሉ ናይ ስራሕ ካርዱ ይህቦ። ቻምፕ ናይ ኤሪክ ካርድ ምስ ተቐበለ ናይ ኣቦኡ ስም ይርኢ። ቅድሚ ሕዚ ዝፈልጦ መሲሉ እውን ስለ ዝተሰምዖ ብዛዕባኡ ንኤሪክ ይሓቶ። ኤሪክ እውን እዎ ኣቦ ኢሉ ምስ መለሰሉ ቻምፕ እቲ ኣቦ ቅድሚ ሕዚ ዝገበሮ ነገር ይነግሮ። ብ1953 ንኤሪክ ኣቦኡ ንቻምፕ ይረኽቦ እሞ ተስፋ ተቆርፅ ሰብ ኢኻ ኢሉ ይናገሮ። በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ናይ ክሪስማስ በዓሉ ተባላሹን ደቢርዎን ይውዕል። ነዚ እውን ኩሉ ግዜ ዘይርስዖ። ብጽባሒቱ ኤሪክ ንቻምፕ ሒዝዎ ናብ ካሊእ ናይ ቦክስ ውድድር ይኸይድ። እቲ ውድድር እናርኣዩ እንከለዉ ቻምፕ እቲ ክዕውት ዝኽእል ተወዳዳሪ መን ከም ዝኾነ ብትኽክል ይግምት። ኤሪክ ተደናቢሩ እቲ ሓደ ይኮነን ኢሉ ክሓቶ እንከሎ
ቻምፕ ግና ምክንያቱ ብዝርዝር ይገልጸሉ ከም ዝገመተውን እቲ ንሱ ዘሎ ተወዳዳሪ አሸናፊ ይኸውን ሽዑ ኤሪክ ናይ ቻምፕ ናይ ስፖርት ፍልጠቱ ክርኢ ከሎ ብጣዕሚ ይገርም ምሸት ምስ ኮነ ከዓ ኤሪክ ናቱ ስራሕ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንቻምፕ ታሪኹ ንኸካፍሎ ኣብ መወዳእታ የእምኖ ቻምፕ እውን ልቡ ይኸፍት እሞ እቲ ዝሕለፈ ህይወት ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ይነግሮ እቲ ቡኡ የወርደሉ ዝነበረ ግፍዒ እቲ ዝዋኑ ዘሎ ዓብዪ በሰላን እቲ ዘሳቒ ናይ ህፃንነት ተዘክሮን ከካፍሎ ይጅምር ብድሕሪዚ ኤሪክ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ንናይ ቻምፕ ታሪክ ንምርዳእ ኢሉ ናይ ኣቦ ስራሕቲ እንደገና ምርኣይ ይጅምር መጀመርያ ዝኸፈቶ ነገር እቲ ብ1953 ኣብ ናይ ክሪስማስ በዓል ዘሕለፎ ፈነወ እዩ ነይሩ ኤሪክ በቲ ቻምፕ ኣብ ውድድር ዘርአዮ ዓሚቕ ፍልጠቱ ተደሪኹ ሓደ ጽሑፍ ይጽሕፍ ብጽባሒቱ ነቶም መሳርሕቲ ኸይዱ ከሪኦም እንከሎ ከዓ ፍሉይ ናዳ ይረክብ ካብቲ መሰልቸውን ዘይረብሕን ኢሉ ዝሰደዶ ሜትስ እኳ ሓደ ስምምዕነት ይረክብ ብድሕሪኡ ኤሪክ ናብ ቻምፕ እንደገና ተመሊሱ ይረኽቦ እቲ ዝጸሓፎ ጽሑፍን ናይቲ ጋዜጣ ቀዳማይ ገጽ እንትዓየርዮ እሞ ናብ ሓደ ድኻታት መዕቆቡ ድራር ቀፂሉ ይወስዶ ሽዑ ድራሮም እናወልዑ እንከለዉ እኳ ቻምፕ እቲ ታሪክ ምዝራው ይቋረፀን በተለይ ቅድሚ ዓመታት ምስ ኢዛር ቻርልስ ገጢሙ ብመውደቕቲ ዝተሰዓረሉ ታሪክ ክናገር እንከሎ ኤሪክ ተመሲጡ እናቐድሖ እዩ ነይሩ ብድሕሪዚ ቻምፕ ናብ ሲዮስ ከተማ ተጓዒዙ ኣብ ሓደ ናይ ፍራስ ቦታ ምስራሕ ይጅምር ግን ድማ እቲ ስራሕኡ መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ እንደገና ናብ ቦክስ ክምለስ ይግደድ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት እውን እናተጓዓዘ ይሳተፍ ብተኸታታሊ ይባስ ስለ ዝነበረ ግና ኣካላቱ እናተለኸመ ይመጽእ በተለይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ውድድር ብዝበፅሖ ሓደጋ ዓይኑ ይጉዳእ ካብኡ እንድሓር ምንም ክበኣስ ኣይከኣልን እቲ ማናጀር እውን ነቲ ዝኣከብዎ ቅርሺ ኩሉ ሒዝዎ ይጠፍእ ቻምፕ መወዳእታ ብናይ ሓገዝ መኻይን ናብ ዴንቨር ከም ዝተመለሰ ይዛረብ ብድሕሪዚ ኤሪክ ኣብ ስራሕ እንከሎ እቲ ፖሊስ ዝኣከበት ሓበሬታ ኣኪባ ተምፅአሉ ወላ እኳ ንእሽተይ እንተነበረ ግን ካብቶም ሓበሬታታት ሓደ ናይ ቀደም ናይ ቻምፕ ቪድዮ ነይሩ እዩ ምሸት ድሕሪ ስራሕ ኤሪክ ናብ ገዛ ኸይዱ ምስ ጆይስ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ቪድዮ ይሪእዎ እቲ ብዝባኑ ዓብዪ በሰላ ዘለዎ ቻምፕ ምዃኑ እውን የርያ ብጽባሒቱ ኤሪክ ንቻምፕ ኸይዱ ክረኽቦ እንከሎ እንደገና ተወቂዑ ይጸንሖ ሎሚ እውን እቶም ዝተኻሩ ሰባት ከም ዝወቕዕዎ ክሰምዕ እንከሎ ናይ ሓቂ ልቡ ይንካእ ግን ብዙሕ ከይዶም ግዜ ናብቲ ዘምፅኦ ጉዳይ ይኣቲ ሓደ ነገር ከርእየካ ኢሉ ናብ ሓደ ድኳን ሒዝዎ ይኣቲ እሞ እቲ ሒዝዎ ዝመፀ ቪድዮ የርእዮ ቻምፕ ነቲ ናይ ቀደም ምስሉ ክርኢ እንከሎ ብስምዒት ተዋሒጡ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ክብሪ ግዝእ እውን እንደገና ይዝክሮ ኤሪክ ኣብ ናይ ቻምፕ ገጽ ዝክርኢ እንከሎ ዓብዪ ታሕጓስ የምፅአሉ ድሓር ግን ሃንደበት ቻምፕ መንጎ ቋሪፁ ይወፅእ ኤሪክ ድማ ቻምፕ ተበሳጭኡ ዝኸውን ኢሉ ስለ ዝገመተ ይቅርታ እናሓተ ተደድሕሪ ይስዕብ ቻምፕ ግና ኣብ ክንዲ ሕርቃን ኤሪክ ውላድ እንተሃልይዎ ይሓቶ ኤሪክ እውን እወለኒ ኢሉ ይምልስ ሽዑ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝገበረሉ ወዲ እውን ሓደ መዓልቲ ንሓደ ሰብ ትርጉም ዘለዎ ነገር ክገብር ተስፋ ከም ዝገብር ይነግሮ ልክዕ ከምቲ ሕዚ ንስኻ ዝገበርካለይ ወድኻ እውን ንዓኻ ክገብረልካ እዩ ይብሎ ቻምፕ ንኽከይድ እናተዳለወ እንከሎ ኤሪክ ግና ነቲ ታሪክ ገና ዝርዝር ከም ዘድልዮ ይነግሮ ናብ ሓደ ጥቑኡ ዝርከብ መንገዲ እውን ብምዝዋር ኣብ ቅድሚ ሓደ ገዛ ደው ይብሉ ቻምፕ እታ ካልአይቲ ሰበይቲ ቤቲ ኣብኡ ከም ትነብር ግን ድማ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ካብቲ ገዛ ከም ዘውፅአቶ ይዛረብ ኣብቲ ሰዓት ኤሪክ እውን ናቱ ታሪክ ምዝራብ ይጅምር እሞ ምስ ጆይስ ተፈላለዩ ከም ዘሎ ይነግሮ ብድሕሪዚ እቲ ዕላሎም ናብ ደቆም ይቕየር ቻምፕ ድማ ምስ ተቐዳመይቲ ሰበይቱ ኣዮና ዝወለዶ ቦብ ጂኒየር ዝበሃል ቆልዓ ኣለዎ ቦብ ግና ኣቦ ከም ዝሞተ ገይሩ እዩ ንሰባት ዝናገር ወዱ ብጣዕሚ ከም ዝጸልኦ እውን ቻምፕ ይፈልጥ እዩ ግን እቲ ሕርቃኑን ጽልኡን ካብቲ ንዕኡን ነድዮን ገዲፎም ብምኻዱ ዝመጸ ከም ዝኾነ እውን ይርዳእ ተመሊሰ ነቲ ገዛ ክጠምቶም ከለኹ ኣብ ውሽጡ ዝሓሸ ህይወት ይምነንን ይፈቱን እየ ግን ድማ ናብኡ ከኣትኻ ኣይክእልን ኢሉ ይነግሮ ኣብቲ ዝቕጽል ምርኢት ኤሪክ ምስ ወዱ ቴዲ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ምግቢ እናበልዑ ንርኢ ኣብቲ ሰዓት ጆን ኤልዌዝ ዝተባሃለ ሓደ ፍሉጥ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ናብቲ ሬስቶራንት ይኣቲ ቴዲ ኣቦ ምስ ፍሉጣት ስፖርተኛታት ዕርክነት ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ብታሕጓስ ከይዶም ንኽዛረብዎ ይሓትት ኤሪክ ነውሪ እዩ ይኸውን እናበለ ክልክሎ ወላ እኳ እንተፈተነ ቴዲ ግና ጎይ ኸይዱ ምስ ጆን ክዘራረብ ይጅምር ኣብቲ ሰዓት ኤሪክ ብጣዕሚ ብሕፍረት ተዋሒጡ ከም ዝፋለጥ እውን ኣምሲሉ ምስ ወዱ ቀልጢፉ ካብኡ ክወፅእ ይፍትን ናብ ደገ ምስ ወፁ ኤሪክ ንቴዲ ናብ መኪና እናሰቐሎ እንከሎ ኣቦ ፍሉጣት ዕርክት ከም ዘለዎ ይዛረብ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ምስ ማንም መፋሊጥዎ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ ሽዑ ኤሪክ እውን ንወዱ ንምሕጓስ ክብል ንቻምፕ ከላልዮ ይውስን ናብ ፓርኮም ብሓደ ይኸዱ እሞ ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ
إذا قاعة نتيدي عبي حقوس يمسألو رئيت قاعة اتمسيت تحاتيمو تاريك تشامب أو قدام يجاز وصي خمزلو يرئي اتعنقت سفيحنا أدا يركب بزحتنا حتى متكالاتون باتنا إيريك سرحيد النغو يخون انبر ميتس إيريك أو كندو نغالي أحدها مثل زمارسة بطعمي تناليدو زلو بالحرزي إيريك كاو أندريا فلاك تدويلو ناشو تايمز أو عيدي قربلو إذا مالت أو لاس فيغاس زكايد سبورتا في تسامة ماتسين قشفن زقاربل نيسرح عدل ينيرو أبتا مشت إيريك مس بينجن بولين كوينو اتحاقوسو من نخور إيوم نيرو إناد النسون كان لو قاعة بولين نيريك سمعيد كم زلوا بنتصوري الرانيرو إيريك كنا كأرح قيلو ناو جويسي دويلمو نابتدو علوة زلو بروغرام نختمت زي عدما بتبحيتو نقهو إيريك كاو آيك إبستين تدويلو تقاوعيتي قروالومو كراخو يخيد آيك نيريك مسرخوو ساترفيلد كازما وتكو 10 عامت كوينو يو بمبالي سنبدو إيريك بس تربيشو نتشامب حدا قد سحتو لني بمبالي قدمو من نتخراقت لزدالي ملالي ورقات نتليوو وني حاتو تشامب نمنتاي كوميدي حاتو خمزلو ترديوو حدا جيزي خبارا برن كاللقو أنا ونزموتكم مسيلي سمعني بمبالي من لسلو قندما حزون تشامب سوقنا عينت ملالي ورقتين ورن إيريك ناو آيك تمليسو نتنايك أدم فيديو ريو آيك ونشعو نتوددر يلي اليومو اتوددر مسكين كيد كم زنبارة دما ينقرو آيك نايساتر في الأدناس لزنبارة أو كل وددراتو تساتفون يرؤيو شعو إيريك نت أو ناي تشامب زوان زلو بسلا كم مرة قد من نتو جيرو نخطئك أسيردو آيك قنا اتبسلا زنورو بوكسانياكو كين كيد ينبر ساتر في الديكونا بمبالي أرمو إذا حضريتا نيريك بتعميج أنغو مس جويس كوينوون بزعات خونتاتن اتستبت على سحتاتن كم يجيرو كم زعري مخر اتخاو كل زقايدة نقرقعة اتتصحف تحاتي موزيو ناي جويس ملسي ودو تيدي ودرو كم زعزو وزاكيرا كونو عزوخانا نقر نخقبر تمخرو أبتزغط المرئيت إيريك ناشو تايم سروحن مقوار كل ناو لاس فيغاس يخيد نتتعواتي قال محتت قرولون كلون جويسن تيدين بتليفزيون نتخاتلو أيوم نيروم دحرة ردر فلاك نيريك قوام سرح عدل تغربلو إيريك نايوسنن بدحريو إيريك ناو جويس كزات مليسو بزعات أمونغو ساترفيلدن كين كيدن زقات أمسحتت نبين كنقرو كم زوسنة يقلتلا جويسون قنعو سانا خمزخوانا بمقلاق تلقفو بتبحيتو نقهو إيريك ناو سرح كمتسن كالو بينجن ميتسن ناتسأبيوو يوم نيرو بوب جونيرون تاقاو حيزو ويتسنحو بسان كتزوات أتصحف نيريك خاصوو كم زخوني نقروو ميتس نيريك أبتسم معنات أخيوا كركا كم زلوو ونيتانقو نستو بچاق يكونه سبيتو جويس ونا أخت متزلوا مانياتو نستاون أبت نجر تساتافيت كم زيكونت كراغوت اللوم بدحرزي إيريك نتشامب كيدو يرخومو نتهزز لقسلو جنزوي هو بدحريو نسخة بوب ساترفيلد يكون كانو ودو بمبالي قدمو تشامبو ونا موداتا نسو ساترفيلد كم زيكونه يأمن إيريك بتاع مثل زحارقة مس تشامب يبعسمو قندما بحايل توقعو نفسو صحيت يودق دحار هوسبيتال نكالو مس بوليسنا تقراقرة جويس تمتزق إيريك مسترقاقعن نا أمرو مستملسن قالو خمزهو نجراون نتون بولاويس تسدون ات بوليس مسوات أخاعة تشامب نيريك نمكل قال كبل نخالوت قاسئنيات تاريخو خمزي نقرون بمزخار نتشامب يقريتان خقورلو نيريك تمحتسانو إيريك ون نا جويس مغر تقبيلو نتشامب كابيت ماسرت خمس فتح يقبر إيريك هوسبيتال مسواتة نتشامب يرخومو نازوخانا فولي بوتات كي يدلدو إلي حاتو حيزوون ناونا بيت غزا يوسدمو او دغغو فيلو من كلو تشامب موداتا اتمولو حق ينغرو ابسيو سيتي ناسرحن كلو اتحلافيو كم ساتر في الكوين نقرر كم زتاوعن حنسا مس جمرو خعا اندغنا تعوات خوين خكبر كم زدلين كم زقصللو يገልጸሉ أني حابة معلتي إيريك نتقدينا يكسن مفتاحيلو نبوب جنيري رخو وعنت حتى تقيا بمبال يكرتا يحتت نتحق بمقلاص دما كل نجر كم زعريو قالياتي بوب جنير بتنا إيريك حساب يسمع ግን ድማ እትጋጣሙን ክትቀመሉ ይደልሞ እትኽክለኛ ቦ ጽቡቕ ሰብን ጽቡቕ ኣቦን ከም ዝነበረ ንዓለም ንኽዛረብ ይነግሮ ኤሪክ ንባዕሉ ኢሉውን ንወዲ ይቅርታ ይሓቶ ሓሶት ከም ዝተዛረበ ኣሚኑ ኩሉ ነገር ግልጽ ይገብረሉ ብኻሊእ ገጽ ከዓ እቲ ቀደም ንቻምፕ ዘዋርዶ ዝነበረ ዝኸረ ሰብኣይ እንደገና መጽኡ ይገጥሞ
ቻምፕ መጀመሪያ እትሰውኣይ ምስ ረኣዮ እቲ ናይ ቀደም ሓላፊኡ ዝነበረ ሚስተር ማርሲያኖ ይመስልዎ ነይሩ ድሓር ሓደ ግዜ ምስ ተወቅዐ ግና እቲ ስሕተቱ ይርድኦ ሽዑ ምስ ሰውኣይ ባእሲ ይገጥም እሞ ደጋጊሙ ምስ ወቅዖ ናብ መሬት ዓርሱ ንክስሕት ይገብሮ እቲ ዘሕዝን ነገር ቻምፕ ድሕሪ ትፍጻመ ብዙሕ ከይጸንሐ ይመውት ብድሕሪዚ ናይ ቻምፕ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሩ እናርአየ ናይ ቻምፕ ምትሳእ ዝብል ናይ ኤሪክ ናይ መወዳእታ ስርሑ እውን የርእየና እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ቻምፕ ዝነበረ ሙሉእ ሓቂ ዘቃልዕ እዩ ነይሩ ቀፂልና እውን ኤሪክን ጆይስን ከም ዝተዓረቑ ጸኒሖም እውን ካልኣይ ቆልዓ ከም ዝወለዱ ንርኢ እቲ ናይ መወዳእታ ምርኢት ቻምፕ ኣብ ጸቢብ መንገዲ ኮይኑ ምስ ንፋስ ቦክስ እናተለማመደ የርእየና ናይ ሎማዓንቲ ፊልም መወዳእታ እውን ኣብኡ ይኸውን ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹምዎ ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት መሰል ታሪክ ንምስማዕ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ከምኡውን ላይክ ብምግባር ሓሳብኩም ምስማዕ ይሕጉሰና እዩ እሞ ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና ስለዝተኸታተልኩምና ነመስግን ኣብ ዝቕጽል ታሪክ ንራኸብ